Alpha Mizo Production YouTube channel len tu le ngai thatu te chibai vek ku le April ni khat sang ni som ni paruk kan hi a pathian hruaina in thathar kan lo chuang khai ta a tun tha hi kan channel min ngai lut sak tu le min lo thil sak tu zong zong te tan thachin chia tlak in tan mal som na tha lo ni nge theinan du sak na kan hlan chewani Iran US le Isreal indo na kalme ka US President Donald Trump chuan indo ti top lam a soi tatlat maya ten Strait of Hormuz po indu chuan nangma nin hong ve mai ro in mamo ani chuan an hena tangin oil chu valei ro ani lo point kainin kan nga kan hena tangin ron lei ro ti te in thuwa soi ta heti lai hian ama thuron petrin tu te le a tho pui te chuan he indo na hi rei lo te a kan zawang ti te an soi boka an fuai tu te thu soi po hi ain kal nuk maya eng hinge dikanga diklo berang ti po hi riat thiama har sa a heti lai hian leilama sipai tirlu tum ang tak mayen US an la lang reng boka eng angin nge thila kalang ti hi soi thiama har khop maya US President Donald Trump pa hi chuan tuna athil tum bera hi chuan Iran oil hi khwa khira thununa Strait of Hormuz lampang hi chu nakina atul dana zira beile mai jok turatan te da atum deuh per to ni hian alanga tun indona hian adik tak chuan Strait of Hormuz hi khovel ram rang te tan an oil lak chuan a mun poimo ani lain US tan hian helai hian poimo na anei ve lem lo ma se indona an cho chua wangin Iranin helai tuipui kong poimo hi akhar tlat sia helai chingfel lo hian indona hi top san ta thut se US yan ramdang laka pressure anei na ve view don thlat maya hei hi US yan angai ngamangem hunin aron thil tura ngai phot mayang April li khat sang ni som ni paruk khengen Israel le US thlona te chuan Iran khopui lai li Tehran le Isfahana bom na satakin an thak chun som renga Iran ram chunga sipai mun pui le research mun pui poimo tak Imam Hussein University po an ka chiat thu Israel chuan apuangani Iran sipai Paul IRGC chuan anram huna April ni khat zandariat atangin khovel huap technology company lian Apple Google Meta Facebook Microsoft le Tesla te an bei tur thu an ron soi ve le ta he thil hi US in Iran ruai tu te an tha chun zom zelawanga phubalak na ani thuan soya thok tu te chu an na tho na mun chua san ngal turin an riat tirani President Donald Trump chuan Iran hian inrem na asiam thuai lo chuan Clark Island electric siam na mun le tui ti thiang hlim na tui thiang hlim siam na desalination plant zong zong ti chiat veka avau le ni March ni som thum le pakhata khan China le Pakistan chuan he indo na ti top tur hian 5 point peace proposal an siama Strait of Hormuz along kalte himna tur thlengin an rotani Iran chuan Kuwaita tui thiang hlim siam na mun abeya Saudi Arabia point Iran atanga missile pariat lo thok chu an lo kap thlabok Israel parliament chuan Palestinian te chunga mantur death penalty law thi tura hremna apom thara hei hi khovel ruai tu tam takle UN chuan andem hle khovel puma oil man asang chho zela arab ram te hian hein dona thakhat chung hian US dollar billion za somkua palizet an hlo to ani US sipai zani chuang chuan an ho tu ten sa khothil religious rhetoric manga indona an thlop ta chu du lovin lung oilo na an lan tir ve bokani US President Donald Trump chuan thu chua siamin Iran beina hian a har salai ber chu an zo to ni in asoya Strait of Hormuz tuipui kalkong poimo Iranin adan wanga man rotla cham te chu heti hian a khil America atangin oil hi ron leiro ani lo le Strait of Hormuz a son kalula in mamo chu nangma ni in valak sakta che atitam ya mai Trump hian ramdang te chu America ring chan reng lova ma nia in veng ve to turin na khilani US Defense Secretary Pete Hegseth chuan Iran huai tu thar te chu vawiin President Trump hian athutiam ahlen nge ya anung tol ngai lo ti en asoi Iran chu inrem na siam wat turin na khila ani lo chuan US sipai chuan na le zualin an beidon ti asoi bok
Wall Street Journal in atalan danin President Donald Trump chuan Iran nena anin do na Operation Epic Fury hiti top ain huam thu anaw te akhila Strait of Hormuz hon ani lo point indo na ti topa a hon na tur na ero hun dot le lamati atan a khek ti an soyani Trump hian he tui pui kong poi mo tak khon nan hian ruam man na rang nei me ka Iran sarkar nena indo na ti top dan tur soidu na in biak na mga Strait of Hormuz honte US sipai nilawa athurual pui Gulf ram te Saudi UAE le ramdang le NATO ram te chu he tui pui kong hon na hi thok tura phut te sipai mga hon US sarkar chuan he kong hong tura sipai chet lak na hian atlem bera kar li atanga kar ruk zet adu an ringa hetiang te hi Trump adu than na omek te ni Trump thu chua rual hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu point Strait of Hormuz buaina sut kian dan tur kong dang aron ta lang ve boka indo kher lovin Gulf ram te oil hi Saudi Arabia paltlangin Red Sea tuipui sen le Mediterranean Sea lama thon suana tur pipeline siam tharte arota hei hian Iranin adan tlatrin Strait of Hormuz apal tlang don lawa wangin khovel energy market ahim to donani atiani President Trump pathu soi hi riat thiam ahar sa lemaya reilo ta chungin thut social vela te athu hi ron so son le thina tuna athu nung ber kan ngai thak zo nu lok khan April ni khat jingdar khata khan Trump chuan CBS News nena Strait of Hormuz tui pui kong poi mo tak khong le tura abe na chu ban san atum lo thu asoi le to a he tui pui kong hi Iranin adan cha wangin khovel oil lak lu na kong abuai na sa le a hei hian US a po gas man na sa takin na ti sanga galon khat man chu US dollar li chuang akai le ta Dubai kam naya Iran drone in oil phurlong lian abe awangin he buai na hi azual le ani Trumpa'n Iran civilian mun poimo tui le eng energy beya awang nu loka Iran chaklama thliar kar pakhata tui thiang hlim siam na khol desalination plant chu be ani awangin a chiati talan ani US State Department chuan Saudi Arabia a US khwale tui ta hna film khur turin ngen na achwa thara Iranian Revolutionary Guard Corps IRGC in US tech company tele sumdon na mun puilian tak tak te be antum thu apuan nuwa hevau khan na hiti chua ani Iranin atar ket thei te chu hotel te US sumdon na mun puile zirna in educational institution te annia achan chu Iran chuan heng US company te hi en thak na spy na thoka apu wangani Iran Foreign Minister Abbas Araqchi chuan thu chua siamin US nen hian inbiak na tak tak an la nei lo thuwa soi vele tlat maya ma se thu cha message sero anin thon ton rengani US envoy Steve Witkoff nen tlang takinemo Middle East a an thian tharam dang tekal tlangin thu cha hi anin thon thina in rem na thu soi khom ain in vau khan na warning le ngai dan in rilton na mai alaniri ani Trumpa'n indo na ti top ain huam lai hian Gulf ram Saudi Arabia UAE Kuwait le Bahrain huai tu te chuan ma an la ve a Gulf ram te chuan Iran sarkar hi atluk chiat ma chu be chun zom sel turin Trump hi an nge na ni achan chu thakhat zet be ani nu point Iran hi ala chaw tok lo ni en nan ria Iran vau khan na atop ma chu rem na tak tak a thei lo ti an ngai dan ani Saudi Arabia le United Arab Emirates UAE huai tu te chuan aruka Trumpa an biak na Iran sipai chakna lavong nung thei tura in rem na engma pom lo turin an ngen tian tar lang Gulf ram te hian Iran sarkar hi a chau tok ma le an ral thuam te ti chiat vek ani ma chuan in rem na siam hi thil hlaom taka an ngai ani Iran sarkar hi atluk chiat ma chu be chun zom zel turin an dua Iranin nuclear ral thuama siam na mun zong te chu Israel le US sipai te hian anti chiat vek an phuta ni Arab ram te himna omlova in ram na siam ai chuan Iran sipai chakna zong thia vek chu an du dan ani hetiang ani lai hian US President Donald Trump chuan Iran sarkar chu kan thak to achan chu an hruai tu te kan ti hlum te uvek to ati thungani
US hian Kirk Island la turin sipai tirlu tumin ma ala chawmek ni in na langa heti lai hian US in Iran ram sipai manga alu chil ani chuan Israeli sipai te chu an tel ve don lo ni in Israeli News Channel 12 chuan atar langa an ni hi defense force atanga an thumu puangzar masathin tu an nia Times of Israel point he thu hian zia kani Washington Post point US le Iran chu in betho ma se leilama be tumna aru ka kalpui ani thuwa lo soi to a Channel 12 in atar lan dan chuan missile manga Iran be chu Israel chuan adu ria abak chu aram chung ven him na lam ngai to ani tin heiba ka hian Middle East indona na sajok achua lo thon na wang ni in anta lang bok Iran in Israel aka arenga wangin mi puita chu an him na mun bombshell tara antan chedeu rengmaya thakhat chungin voiza chuang tlan chia te po anom to ni heti lai hian mi pui then khatero chuan ani tin nun an la chun zom ram rama tuipui kam beach le bara te po an lakal reng thung Israel chuan dar kar som ni paliliam ta chung khan terana regime target zani som thum velaka thuan soya henga hian thona ka thak na khol le missile siam na munte an kap telani Iran khopui Isfahan bula bom puak chu anasat ema wangin weather satellite atang poina mu theya US le Israel te chuan he mun hi ral thuam da khom na mun nia an hriata wanga kap an ni Isfahan khopuya Iran nuclear site pakhat chu US in abeinia hriata nia kang meina sataka chuakani kesam islanda tui thiang hlim siamna desalination plant chu air strike wangin na cheboka Iran sarkar chuan tuipui kamemo beina thleng thalak le video US le Israel nena thon tu te chu hi tura hremna death penalty pek anni tur thua puang bok UAE chuan thole ni khan Iran atanga missile le drone somli pariat chuang anlo ka thak thu an soya he indona antana tang khan UAE hian missile le drone sang ni zali chuang anlo kap thatoni Saudi Arabia Riyadh khopui bituma an ka chua missile le drone engemozat an kap thabok Bahrain pon Iran atanga missile za somriat pani le drone zali local an ka thak to thuan puang ve bokani US thona lian le hlom berpol B-2 Stratofortress te chuan Iran bei pui thak na an thok tranti US General dan kain chuan air superiority van boruak thunun na an nei that to awangin heng bomber lian tak tak te hi Iran ram chung nge ya an tho tir to thua puanga Trumpa'n aral khel thuron pe tu te chuan he indo na hi karli atanga kar ruk chunga ti top an dua Strait of Hormuz tuipui kalkong poimo tak chu Iranin akhareng ani point indo na hi ti top Trumpa'n hian ain huam to nia hriatani achan chu he tuipui kong hontuma beipui thak vak hian indo na apot seidonin an hria ani Iran hian Strait of Hormuz hi ahong lawani chuan an oil export hub man ro thon chua na mun puile energy facility zong chu US in anwai chevek don ti ena vaunon le ni Israel Prime Minister Netanyahu chuan indona chu achan ve aya tam akal to ti asoya Iran sipairal thuam siam na mun le an nuclear capabilities te chu na satakin an cheto ti asoi ma se engtika nge indona hi atop chia don ti ero asoi theiri lo United Nations chuan he indona hi an khovel mun rang ranga bungrua le cholak lu dan ati buai feka wangin Africa chimle kho chaklama mi makta duai som pasari chuang te chu ramna na satakin atuam theidon ni in wau khan na thuan soya Pakistanin US le Iran in biakna khen atum na chu Iran sarkar chuan ahnola tundin huna chuan in rem na kong alalhal le ni in antar langani B-2 bomber hi US Air Force an tho na lian le hlom berpol an nia hei hi chu soi zui vak pu angai om love tun naya Operation Epic Fury noya an be to le be mek na mun poimo zual te chu heng te hin ni Isfahan Central Iran he mun hi Iranin an nuclear bungrua le ral thuam an siam na mun puyani nuclear complex US le Israel chuan Isfahana nuclear facility te hi an be na sat le a pound sang ni bunker buster bomb te manani ammunition complex
ทอเลนี่มาร์ชนิสมทุมประคัดคานอิสฟาฮานะรัลทวมดักคอมนักมุนปุย underground ammunition complex จู B-2 บอมบาร์เตฮิอันอันนวยเชียไว้ตั้มตักอพวกจุยติมัวนี่อิรันขบุยเตรันเลอัดเซเวลาฮิอัน B-2 บอมบาร์เตฮิอันแห่งทิลเตฮิอันเบย์บกันี่ ballistic missile manufacturing เตรันะมิสไซล์เสียมนักมุนปอยหมอ defense ministry หน่วยมีเล่มิสไซล์ดักคอมนักมุน storage facilities ตั้มตักอันเบีย command center อิรันสิไปช่วยตู้เตอินควาร์นั่นแหละทุกชัวอันเสียมนักมุน command and control infrastructure เองมอจัดติดเชียตันิโตนัตันส์เล่ฟอร์ดอแห่งมุนฮีอิรันนิวเคลียร์โปรแกรมมุนปอยหมอเบอร์เบอร์เล่นหน่วยเล่ลุงปุยการเสียมันนี่ B-2 เล่ B-2 spirit bomber เทียนแห่งเล่นหน่วยมุน underground facilities เบนันเฮียน massive ordnance penetrator MOP บอมเลียนเล่ริดบีกลุงปุยปอชุกเกเทยอันมังนี่อิรันรัลทวมละอมเบอร์มิสไซล์เบสช่างอันเบย์โตบกะ yes มิสไซล์เบสมาร์ชนิสมนี่เล่ปัสสริคาน US เล่อิสราเอลสิไปเตจวน yes province missile base เตอันเบีย Mount Sophia missile base ปออิสฟาฮันเชเวลาอมนีนแห่มุนปอฮีอันไว้เชโตบกันนี่ US General ดันเกินสอยดานิน B-2 bomber เตฮิอัน air superiority วันบรักทุนุนนะอันในตัวอวางินดูน่าเฮียนเตรันขบุยช่วงอะไรอิรันรำมุนรังชุนเละจานจอมินอันทอกเทตัวอิรันสิไป IRGC รัลทวมเสียมนั่นแหละรัลทวมดักคอมนักมุนจูอันทรงชัวกินอันมวยเชเจลนี่เฮเบย์ปุยทักนะเฮียนอิรันสิไปแต่รัลทวมในจูนัสตักกินตินยามา US และอิสราเอลจวนอิรันินโคเวลอาวาวเทนรัลทวมมิสไซล์และโดรนจงติดเชียดเวกอันตุมันนี่อติ US และอิสราเอลแอร์สไตร์จวนอิรันดำโดยเสียมนักมุนเลียนเบอร์ to fight the research and engineering company จูเบียเฮมุนฮีกันสัตดำโดยเละเฮียมนาติเสียอมนะanesthetic เสียมนักมุนปุยนี่เลบานอนมาร์ลามะอิรันเบเกตเฮสบอลาเนนาอันอินเบย์นาอิสราเอลสิไปอันทียอินโดตานาจังอิสราเอลสิไปที่จงจูสองมันลิงตัวนี่ US Defense Secretary พิกเฮกเซตจวนอินโดนะติดตบนัตัวอินเบียกนัจวนจักตักินมาอสอนเมกติอสอยลายินอิรันสร์การทุ่งจวนอินเบียกนาอมโลอันละติทุ่งอันนี้ Planet Lab เล่เอเจนซี่ดังตะจวนอินโดนาวังอัดเชียดนัทลักอันติชวกตระนะจุดตาจวนลงกลางไล่เล่ US base เชียปอมูตูร์เอามันนี่ Israel Defense Forces IDF จวนทอเลนี่ขันทุชวดเสียมินอิรันรามาอันบิตุมปอยบอจวล critical และ essential target เตจูนี่ไลนี่เฮียนอันติเชียดเวกโตตูร์ทูอันปวงเชียงตาเฮติยันอีจวนวัยนี่ไลนี่เฮียนอินเบนะอันนัสเลเลตัวรังไงอันนี้ IDF ยันอัน target เตฮี category ช่างอันเชนะอัน category สร้างปันนี้ critical และ essential target เตจูจะอินอันติเชโตโดนันนี่เฮมิอมเสียจูอินโดนัทเห็นมาอิรันรามาอัน target จงจิงจะสมรุกตั้งสมสรีเวลอันติเชียตินะอันนี้เฮมิช่วงเฮียนอิรันิน ballistic missile อันเสียมน้ำมุนปุย infrastructure และ nuclear เนน่าอินกุ้งไก่นั่นแหละอมชุน nuclear relay site เตปออัตเตลนี่ target เตติเชียดนิโตมาเซอิรันเฮียนตุนแข่งยิน ballistic missile ฮีไว้ขตาปังอาจังสมนิเวลจูอรัวลักกัดชวกตุรินเทียมนั่นแหละมันรัวอันละในแรงเนียนIDF จวนอันสอยนี่ IDF เขาตู้สอยดานจวน critical target อันติฮีอิสราเอลตานะละอมฮัลเทตูเละอันนิวเคลียร์มุนปอยหมอจวลเตอันนี้essential target อันติทุ่งฮิจูอิรันสร์การเละอันสิไปตานะมันรบปอยหมอมาเซอิสราเอลตานไว้เละขตาละอมนิสีเหลาเตอันนี้ US General ดันเกินจวนถ้าขัดช่วงยินอิรันะมุนสิงขัดสังขัดจวงอันเบย์โตที่อปวงเฮติจัดที่อันเบย์โตอันนี้มาเสจุดที่จงจวนวันนี้แข่งยินอิรันเฮียนโดรนและมิสไซล์มังยินอลารอนเบย์เวทให้แรงมายรัมเฮาสาติตะกะอิรันฮีรินไอตักินรัลทวมอันลงที่เชียงทินอันเขียมนัดเตปอฮีอันเอปโลเละที่เชียงนี่รัมทิลติเทเลรัมเราปุยปัตนีอินอันเบย์รอนอันนี้ถ้าขัดช่วงยิน
an chutom theilo ani ber maya US kan tran lo ti na ni lovin heti taka an beina sa chungpo a vawiin ni thlenga Iran an la chutom theilo hi chu thilmak ve takani than khat chuan nuclear ral thuam em bola mang hleinem kan ti le ringot thina nuclear ral thuam hi US emo Israel emo hian mang ni chi asela chuan indo pui hi achuak lawang ti asoi theilo chu wangin nuclear ral thuam nei rampo hian chuti mai chuan an mangam bik lo in vauna nero atangkai viau ti chu kan hravek ome tuna hian US emo Israel po hian nuclear ral thuam hi mang ni chi aseng chuan an ma ni ngei po hian chiat na satak an tuar ve ngei don chung ang zong chu heng ram thil ti theile ram ro pui pahni hian an mu mai vek lo nuclear ral thuam te hi chu chuti mai chuan in do na tan hian an man arin omlem lo chu wangin ral thuam danga in be na hi an kalpui ti achianga tuna po hian Iran hi heti taka an chuto chunga an latlom du tlat lo mai hi enge motak riat an la nei ti chu achianga eng angin nge thilakal zelang ti ero soi thei ani lo an tumper chu Iran ral thuam siam na missile siam na le uranium lak chuana mun te ti chiat vek hi ani Italy chuan US bomber te chu an ram Sicily atanga tho chua aphal lova Spain point an boruak airspace chu US sipai man an phal lo bok hei hian US nen anin kara in mu thiam lo na asiam me kani Francin Israel pui tura ral thuam phur tho na an ram chungzo na tho aphal lo wangin ram chuan na takin adema USA hian a hrerengang ti in awawani Iran an be na wang hian US hian a thian tharam te po athurwal pui hlei thei talova he Iran in be na hian ra thalo achua nem to hleni Iran Revolutionary Guard Corps IRGC chuan UAE Bahrain le Kuwaita US sipai mun pui ta chu drone le missile mangin an be thu an soya Iran chuan Isfahan khopui chunga US le Israelin an manlar MQ9 Reaper drone pakhat an ka tlak thu an soiboka hei hi indo tana tanga drone za somli paruk an ka thlak na ani to ani Iran khopui pakhat mahalata be na thleng le in pathum ma chia mi som pakhat an thia mi som panga dangal hiam bokani Hezbollah chuan Israel marlama air defense system chu drone mangin an be thu an ta lang ve bok Kuwaita powar le tui thiang hlim siam na mun be ania wangin Indian na thok tu pakhat athia he indo na hian India khua le tui pariat velin nun na an chan ve to ani he indo na hi country atangin February ni som ni pariat sang ni som ti paruka tangin an tran na ni kha thakhat chung hian mi tam takin nun na an chan to a Gaza a mi sing sari sang ni zan ni som riat panga an thi to a liam nuai khat sing sari sang ni som ni pariat anom bok heng zinga tam takin mei chia le nau pang an ni Iran ram chunga mi sang thum zali som kwa pahni an thi to a heng zinga sang khat zanga som sari pali hi tual chung mi an nia nau pang zan hi som thum paruk an tel bokani Lebanon rama mi sang khat zan hi som li pasari nau pang za som ni pali telin an thi to a Israel sipai pakwa Lebanon ram chunga in be na an thi to boka Israel ram chunga mi som pakwa missile be na wangin an thi to ani Gulf ram dang UAE Kuwait Saudi ate mi som ni pali an zinga som pakhat hi UAE a thi an nia tam tak hi ral thuam phur long le mun poimo viltu sipai le na thok tu dang ten ni Iranian Red Crescent Society tarlan danin US le Israelin Iran an be na heng thil te hi achia ani residential unit mihring chen na in singkwa somruk pathum achia health and medical facilities hospital zathum pasari achia zirna in school zasari somruk acheto bok UAE hi Iran hian abeina sohlea heti hian anlo dang ve me kani ballistic missile zali som thum pathum ka thak ani to a cruise missile som pakwa ka thak ani to boka drone sang khajakwa som sari pasari ka thak ani to bok UAE a hian sarkar sipai pahni le tual chung mi Morocco Pakistan Nepal Bangladesh Palestine le India khua le tui pariat an thi to a mi za somriat pariat an hliam to bokani US sipai som pathum man thi to a zathum chuang liam anom bok
US ยันทักขัดช่วงเงินอิรันะมุนสิงขัดเละสังขัดจวงอาเบยตัวนี้